आम पूरा महोत्सव आपण भी जिला नयागढ़ जिला थे आज भी आसतु रणपुर में खतरनाक महोत्सव हो आज प्रथम दिन आम जाऊँ लोक कहते प्रथम दिन कहीं जाऊँ मुझे प्रथम दिन ये मजा और लास्ट दिन मजा मिल जाए प्रथम दिन कम लोग शांति खाई पीबू बुलू देखू आसू आज पूरा फ्रेश फ्रेश खाद्य आज फ्रेश खाद्य पूरा काली की सब बासी है बासी खाद्य आम जीवु रामदर बुलू बसू आसू चलू बाहर चलो भाई मैंने आपन भी जीव दया करी कहले आसंतु आसंतु जीवा आम एटा हम चलू एबे सांगाने देखते एपटे आमर पुणी से भाइराल नेउली धान गदारे व्यस्त अच्छा धान एतक जाऊँगी वर्षा तो आम एपटे धान पूरा नष्ट सब हो जहाँ दिन धान सब अच्छी आमर लोक मैंने सब नहीं जा सकाल देखु ट्रैक्टर हाय कर दियो टे नेउली बर्तमान केते कौन धान तुम नष्ट हो वर्षा धान पूरा पानी पूरा भिजिकी पूरा नष्ट देख आम एपटे धान पूरा देखिदे मोर पूर्व ब्लॉक रु सीएम सार आसते आम एपटे देखा धान जो नष्ट हो वर्षार आंकर हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ समस्त बर्तमान आज आम गाँ पिला चलू मैच खेलने सफल मैच अच्छे आज आमर आम पिला सब रेडी बाहर तेज चलते जा बर्तमान ग्राउंड उपर देखिए कि भाव में खेल हो कौन हो चलते जा टीम मेंबर आमर टीम मेंबर सिपुल अम्य साहू पिंटू मानस चिंटू राजा एपटे है कुना आम टीम मेंबर एतक आज ये मैच सकल मैच रे पिला आमर डिस्कसन चलती कि भाई भाव मैच हम कौन हम डिस्कसन चलती पिलांकर कौन तू जानू मो चैनल को सब्सक्राइब कर दे मो चैनल को देखी दिखते आम टीम मेंबर सब आज मैच कौ भाव में हम देखा जाओ डिस्कसन चलती टीम सांग आमर बर्तमान बोलिंग पड़ी प्रथम घर सांगाने देखु ये है आमर छोट टीम छोट पिला टीम यहाँ आम बड़ पिला तो टीम आमर हारिकी आसिलु हेरी बर्तमान छोट पिला मैच लगी आम गाँ स्कूल भितर देखु कौ भाई सब पिला जोश आमर पिंटू बैटिंग कर छोट पिंटू ये आ सेपटे गुड्डू हेडी हाथ हलाउची शीतल डेली डेली आमर एमती खेल ब्लॉग आसो आम रणपुर महोत्सव स्टार्ट आज आम रणपुर महोत्सव प्रथम दिन आम दिज आगे बाहर बर्तमान आज जावाई रणपुर महोत्सव खेल आज खेल पूरा हम महोत्सव रे जहाँ सब दोली पड़ी देखा हम आमर जहाँ सब स्टल अच्छी खाଇବା स्टल सब देखा हम आज आसतु आपण मैंने आम सहित रणपुर महोत्सव सेठी कौन कौन सब घटुची केमी मजा मस्ती होची आम कि भाव में एंजय कर आग आसतु आम ब्लॉग एमती लगे रुहतु देखिपारे आगे अपेक्षा करूँ खाली 5 मिनट सांग मैंने बर्तमान आसिक पहुँचल आम रणपुर महोत्सव देखु ब्लॉग स्टार्ट ए प्रभाती सुरामबाड़ी आमर मान्यवर विधायिका संबित पात्र सांगने देखु कि भाव पूरा बाहर पट सजाई बर्तमान भितर को जाइए भितर को एंट्री करूँ बाहर पट पूरा लाइट पूरा दुकान बजार पूरा भर्ती सब पूरा लाइट फाइट लगी पूरा रेडी होगी आम रणपुर महोत्सव देखते आपण मैंने कि भाव लगुच तार एंट्री पॉइंट आसत आम भितर को जाए चल सांग छोट पिला राग आम बड़ पिला हूँ राग खास देखा नहीं पड़ता हाँ
ସାଙ୍ଗମାନେ ମହୋତ୍ସବରେ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ସବୁ ଦୋଳି କି ଯେତେ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ତାଠୁ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟି। ଆଜିକାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ। ଦେଖ ଛୋଟ ଝିଅଟି କେତେ ବାଲାନ୍ସ ତାର, ସେ ଗୋଟେ ରସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆମ ସାଇକେଲ ରିମ୍ ସେ ତା ଭିତରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, କେମିତି ଝୁଲୁଛି ଦେଖ। ଏମିତି ବାଲାନ୍ସ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛୋଟ ପିଲାଟିର। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବଳ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଦେଖ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମର ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖ ମହୋତ୍ସବ ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାଗୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ହାଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି। ଏ ପୁରା ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲେ ହିଁ ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ହାଇ କରିକି ଚାଲିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବରେ, ଆମ ଗାଁ ପିଲାଗୁରା ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିଦେବା ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଯାହା ବି ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଭିତରେ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ଯାହା ବି କହିଲେ କିଛି ବି ଶୁଭୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଥିଲି କିଛି ଶୁଭିଲାନି। ପଛରେ ଏଇଟା ଅଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କେତେ ସାରା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ସର୍ଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୋତ୍ସବ ବାଟରେ ଆମ ପିଲା ଆମ ବାଟରେ କହିଲେ ମହୋତ୍ସବ କିଏ ଦେଖୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଭୋଜି ଟିକେ କରିବା। ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି, ପିଆଜ ପତ୍ର ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ଧରିକି ଚିକେନ ଟିକେ ଧରିକି କହିଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଚିକେନ କଷା ତା ସହିତ ରୁଟି ନେଇଯିବା। ଆରାମସେ ରୁଟିକି ଚିକେନ କଷା ବାଡ଼େଇକି ଘରେ ଶୋଇବା। ଏଠି ମହୋତ୍ସବ ଶୀତରେ କାହିଁକି ବୁଲିବ। ସେ ଦେଖ କି ଭଳିଆ ପିଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ପୁଣି ସେଇ ରୋଷେଇଆ ତପନ, ଯେତେବେଳେ ତ ଭୋଜି ହେଲା ସଦାବେଳେ ତପନ। ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ରାତି 10ଟାରେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ଦେଖ ଖୁସି ପିଲାଙ୍କର ମହୋତ୍ସବରେ ସିଆଡ଼େ ପିଲା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସବୁ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ମହୋତ୍ସବରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମ ପିଲା କହିଲେ ଚାଲ ଖୁସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବାନି। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଗଲା 12ଟା, ଆମ ରୋଷେଇ ସରିପାରିଲାନି। ଏପଟେ ବୁଲା ରୋଷେୟା, ଏପଟେ ତପନ ରୋଷେୟା, ସେପଟେ ଆମର ବବୁଲ ରୋଷେୟା। ଦେଖ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା, ରୋଷେଇ ଏପଟେ ସରିଲାନି। ବସରେ ବୁଲିକି ଆଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ଘରେ ଆରାମରେ। ମେନ୍ ଆୟୋଜକ ହେଉଛି ବୁଲା ଆମର। ଦେଖ ଆଇଛି ଆମର ବାହାରୁ, କହିଲା କି ଭୋଜି ହବ ମାନେ ହବ, ସିଓ ହବ ମାନେ ସିଓ ହବ। ତା ସାଙ୍ଗ କୁଲୁଏ ଯାଇକି ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ରାତି 12ଟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ସରିପାରିଲାନି। କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାତି ହେଇଗଲା କେତେଟା? ଏ ବବୁଲୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ କେତେଟା? 2:20 ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ଟା 12:56। ଆମର ଭୋଜି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି, ଆମର ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ଆମର ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଆମ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲେ। କୁଲୁ ଭାଇ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଆମର ଆମେ 4 ଜଣ ଥିଲୁ, ଆମର ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଘଣି ହେଇଗଲେ। ଇଏ ହେଲା ବବୁଲ, ଏପଟେ ହେଲା ତପନ, ଇଏ ହେଲା ବୁଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ବସି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଛି ଆମର ଏପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବସି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ ରାତି 1ଟାରେ, ଭୋଜି ଆମର ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଡେଲି ଆମର ଗାଁର ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଖାଇବା ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲେ, ରାତି 1 ହେଲେ ଆରାମସେ ଶୋଇବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।